Namkaribu jamaa zangu, namkaribu bilio karsina nyingi za utorongo bilio sujuro la gwatomba sifanya na anizano ya patana na miso safiki namkaribu tari hadisi tari shinde mana wengi sifikira mba karashinda kwa sujomba liratini au liratini mahakama yatu miso safiki namkaribu jamaa zangu wa Maore namkaribu muje murivulikie muje munivulikie watukufu wa Maore namkaribu leo kavuza urongo wa politiki turongo mfumo utoheo au mfumo yani mwa d'avril au mwa de mai ya mokoma na mnyatu tena vitwa mahakama tena le 31 mai du coup leo sujet tu yapatana na mahakama zatu safikiri namkaribu wa jamaa zangu litisoma wa jamaa zangu wa Maori Rangu Sudi Centre Noru Capitale Petiteri wa jamaa zangu walo La Réunion na Faransa salamu julanyo leo tutukamunda ben jitna kojo nanidzani amba meso insha Allah resilindwa awami na wanyangu avant le jumba la mahakama 14h de kailazima amba mahakama ya andisi safiki vavorus nanidzani amba rendez-vous ya tumeso insha Allah mtu asingiamu mtu natulidze roho yahe muje murakompanye soutenir avoir pia bezo pia sunzia wana wale mwanadamu kafanya shitu lemengoni swai kaporpara na tashaushi swasi waskaralala wala kartolala Mwenyezi Mungu na rivizi zisuha na nguvu na baraka na unomo sumia Mwenyezi Mungu mwalatu Mwenyezi Mungu arrive maisha hasonti pia ke duniani roani tiatu izo pia babatu wasomezazo wazade watu wasomezazo warambi amba pia kafuta wazade watu amba ma leader wakana i movement ya Maore amba kwa wasalia kwa vira mahakama safiki wasilio na wanyatu na kula akubali amba leo limbala risiwana i Maore yatu basi zo quelque soit nafanya pesa fanya bi toujours utonda utovitwa mahakama usoiriwa ndraduse yetongotine be tina yakini amba mwanadamu tsoka tukafanya shitu mwanadamu tsoka yo tukafanya shitu nwambi liminguni bi asidai haki ya tsiahe asidai haki za wakazi wahe asidai haki za wanawatu na wajua watu meso jikwami na wanyangu karashanga sidevora wazade watu maana au di Maori ya bala isimadzi di tsotunga utamba leo rende meso rende ra vitwe mahakama wala karateza mtu sheri wala karaminya shitu ya wantu be rongo watu ile inamana encore une fois nisi répéter nisi rongo inamana ta rabala imaore i kolektifu ya bala na wamayatu rabala i jumba la Simadi quartier Boboka mana tini encore nisi répéter mana wafikira watu wengi wasifikira mba wasivalera kufanya kidikidi ile kidikidi mana rafanya shtule rabala i jumba la Simadi hata leo usifikiri
wandai yani kwa linda rabuzi mahakama ya Vira be wandrabua ijumballo na utashiri wa jamaa zatu wakababo na washemea wajibiwa voice Facebook nsinati si envoyer washitu babo na uhira mba namje be tongo za nzuzuru be izo pia wasi kartongia voix détail nord dizo be wasi tu message rakutari passe tomba tide simadi de diriger ma oreatrim rina président wa département rina président wa mamera rina préfet wao do wantu waende sauti siatu inu maorehani safketi de association tsoka yo tikarajwa vani yalawa kula ze association jao maorehanu waono mba situation ya maore wasi wa maore benga wasi nyombe au wasi mabarbari kula tungu mtu ajavanu kula tungu ifanshao waifanye shitundo zifanya yo kirikam safki wasi rongo la kaitso kiritu raketi amba simadi association humanitaire ilo maore ije imze prefe na hazi ataifa na hazi zo pia inatanafo hawantu wao amba waadriko wa suteneo wa defendeo mana leo neka serikali renge 11 mana hiyo komba yatu hiyo tongo ya toa ya mabanga na tini mabanga kaya mabanga kaza tini mchunga mabanga kaza waha avwenze kaiva sharia yuko lazima ba prefe au warenga place za watu shanda za watu mbawa mabanga yoko lazima prefe arenge anzima na mamera wa mamera wa shikomina au mamera pia arenge anzima mabanga yenu ya uswi mana mabanga yenu ya muswa nsikira mba side wasu wa maori de topara itanafu mana mabanga ya muswa va shanza hizo di wana wao wageni wao do parastanafu litile wasu wa maori na ramurunga vazili kulitso wao ramurunga vazili se ramurunga vazi luzwa societo side wa maori do beneficio basi fanyaje jeta leo yi association inu ya mbaliza prefe ya lumshtaki prefe amba prefe kakalazimu ausa ya mabanga yude kozi ya handra atara balai jumbali kozi ya vili fanyaje jeta yi association humanitaire simadi na CGT Educ Mayotte hawavamoja na simadi wandashitaki mera wa Tingoni male wa Tingoni uo nikakavu place waikachoshinda a cliquer miona hemba itini zi salle de classe jije ziwahe ikala zimurabuzi amba watu wao watole wa mazanza hizo za nikadi zanza shilameri nikaya departement nikaya serikali nikaya privé bika lazima basi jo pia mbazo mba hizo tongo ikalazima mba Antoine waelewe mba karto joueur a développer maore yatu ni kat mbanganka ya uswa na ya muswa sidi wa maori do parastanafu za nyumba za lasimu zifanywa zitoronga ma logement social za lasimu zifanywa na mgale pia na mvire pia vazi nyumba hizo za fanyisha leo nyumba pia hizo za fanyilwa amba wa maori wa shash do monvao de wale watu wale washia bahari na wanawao de wa beneficio zi nyumba zio leo basi favor deja to dumbiza jeje safiki hizo pia tongo amba ya rendesa ata jumbalinu wa jamaa zatu maoko yatu na wasi kolektifu wasi se assume kapta mtu se assume maana se assume na itungura ya fanshia wami sorry ya urongo wala yoti si crime contre humanité non wasi se dai se défendre des intérêts se défendre préfet se défendre merawa wa Tingoni se défendre action yatu ya kudim na kolektifu ya usama banga maana nika préfet katofanya basi wasi tena toujours regea voix de kazajatu maana yodi aziatu be association yatu banda mwarona zi karsifanya karsi usama banga maana préfet arenge haziaye
azirenge moja rusona action za bwana presse sunvecha maraba na continuer maana ireprene rangura bala ismaji alhamdulillah ripara maana leo prefet muono mabanga ya mrireni ya kombani ya usiwa mrere kombani ya usiwa leo yevano prepare ya nyambani ya sujoza kula vahano ba mabanga yano ya kalazimu ya usiwe ya tsoswad kaftena association ba itoziao politique ya prefet na mamera watsausia mabanga yano safike hizo des causes kozira vingwa tribunali de hizo mana wasi kula ramola wa jamaa zato mola vavo vama RG wajaba warenga mafoto wavilwa na serikali washangale eskrimenya au karamenya kara poroskuma mtu kara proteja mtu shiri be nikava provocation hanyo na hanyo mwanadamu ruchoshindana hanyo na hanyo ta bika kapta mtu kara poroskuma mtu kara poro liza mtu sababu ya shtunode maana rijomba wasiri na haki ni karifanya tongo kala zimu kaza vwa sharia vavo wasiri to perdeo diku wasiri lungu politiki ya tutara wasiri leo be leo mahakama kaisa kunifanya kuna abua nyumba na uteza shirma huko yatu basi vavo serikali turongwatini au waziri wa mahakama turongwatini na watulinda ta mahakama ya vire vo andabu madzari kar programa marsi jobua basi leo wafanya nuru wagawa nuru mabwizi wanda hiyo yao kweli beka kalazimu amba wafanya nuru bwizi wandabua wanda zungwa serurier ashabua nyumba wala rasa mahakama kayavira safiki yote jefsheri serikali kalazimu na mtumbole wa jumba ya mahakama kalazimu tena apare elemazini wala kalazimu tu arangalia wasi karafanya shitube yodi menamba wamitina yakini na wanyangu risenda amwembea Mwenyezi Mungu hawanyuju wa maore pia initside Safina initside Katari initside Silviani initside Mution initside Silai amba washtakiwa par exemple be in maore de ashtakiwa maana wasir se defende intérêt ya maore se defende is droit wa jamaa ya maore bikarenda tu wasir na pia rina hazatu rina vide famiyatu bikartojua tu pia sera croiser libre il faut que wantu wadai haki za maore basi de wasir de rulio wadai haki za maore que soit tu ngoro tufanyao tuvelwa mahakama be kaina kini vani yote tuvelwa wasir tenda wamtsa tayari ntenda mtu assume nikatafanya shitendo ambi toka yetu le mingol van bens dai haki ya wa maore na tiatu ya shimaore na maisha ya wanawatu na maisha ya watu meso basi wamtina yakini tina yakini amba wami Syria tutoka eti likavanu tivirati mashirika wali magharibi zina tilo juja mashirika wali mazidina Burahima tsam tsiregea leo tavanu wala na wanyango alhamdulillah rabbil alamin arisi tungo nyengi amba nikatsi wasi tungo yenka za to change bi rangu 2011 2018 ra 2022 raba borsuana jamazato wana mahaminga 50 ans haujo para haujo rajalaba i département mais ripara quel que soit wapara mana hamsini ya wakuana alafe wapara lakana waono waparashitu washinda waona departement vuraipara wajiviwa washinda Mwenyezi Mungu wajiwa vano walio be wasi unkarakalazi mtena mbara croiser les bras vulao tu antu walao homba washar commanditi atu mba wasir gaudi majingiri far wasli wageni kaika lazim yani wakati wa colonisation yo mazaivi rikavtena colonisation vanu wa maori esclavagiste wakati wa colon isope mazazviri leo pia serikali ya Faransa irisomeza pia sirisomo safike leo wasijodai haki zatu wasidai haki zatu pacifiquement au na vula mtu arambia mbari sukuma mtu reme mtu riteze mtu sheri rangu mezi sita au saba ravitsa karte boboka na vula mtu ajarambia mbari reme mtu au reagrese mtu
Safikiri hizo pia ni dayo amba meso rapeli rike pia si avant jumba la mahakama rendez-vous 14h be mahakama isandisa 14h kala lazima mbarike avant pia si maana zuziri ka retari atara mondo lera ipara wafanya hazi yao ramwasili vale roambilo amba i procès i reporteo basi kala lazima rangu bonera rike wasirahirwa alabari kala lazima rike monoho at 14h ipare monna ljumballo rende ranravurikie izo wakala au mtumbole wa mahakama aturambiazo insha Allah safike yo de rapeli na kutana mshizeni amba meso insha Allah rendez-vous riparane ava jumba la mahakama akaweni mundi mujumuri original defendre maore maana yo maore de ashtakiwa encore une fois ile bayo maore de ashtakiwa betile tide wasi de ashtakiwa tide wasi de revelo mahakama be itia maore de revelo mahakama maana risidai stanafu za maore na wakazi wa maore hususan safiki wa jamaa zangu wao tutoka mule na tuvenza tu amba pia siriki hazaza meso mjumuri pare wasira mumonani iforce yanya moka wasishiviwa wasikarsana karkana dutuka yale karkana tini mturongo zile tishu dutuka eti bi wasishiviwa ramuonani basirisira pia wa jamaa zatu wa noru kolektifu pia za shino ya Swidi kudimu kolektifu ya Santri kolektifu ya Noru kolektifu ya Kapitali kolektifu ya Petiteri na wajamaa zatu walumbali wao waswakia wao vile hai soutien yao wajamaa zatu wa La Réunion na Faransa soutien yao toujours kana yo riva nguvu kweli na sae safikiri hizo pia wajamaa zangu risimiani risi croiser le bras risi baisser le bras riki pia si meso insha Allah aval jumba la mahakama la kaweni murandira vurikie tongo maore itsoambilwa siku ya meso yota regio modere tsofanya insha Allah haezavili na kutani rongo itena mba vale sukule tikatika noambia namba vale vwa mnyatu mtumama mwana nyatu mtumama washikanikeli wa itena vale tikaturungwa 26 bit trompea shitu ya le 30 insha Allah le 31 mai ramola yatu meso le 31 sukiro yo fungo kama heya ikalazimu rende tena ramsuteni mwana nyatu mtumama ono washikanikeli wae washkolektifu ya dago la kanikeli duko ashtakiwa sababu zia ari mwanamtsa mgeni amba asingie avai likoli ya kanike safike wa jamazahe wa mwanamtsa huo hauva moja ni association zini kama rizoana na wizo wao wapuse jamauno anda shtaki hata leo mwananyatu mtumama ashondo paswa mahakama nurdi wasi le 30 moji 30 na moja wame unukamwe yani mfumo kama heyao asondo pasio mahakama safike kalazim pias msada wanyu msada wahe kanikeli pia ikomina kanikeli na pia zi association za shimaore zi defendeo zi intérêts collectifs ya Sudi collectif ya Noru collectif ya Centre collectif ya Capitali collectif ya Petiteri pia sina wajamaa zatu wa La Réunion wa lo Faransa na wamtsadela wa mayatu tena les femmes leaders mana wode mayatu quelque soit wode wa mayatu tena wa fikira wa orienteo la kana karswakia be wasfanya hazi kainabea safike pia si ensemble ikalazim pia mia rike meso na le 31 mai j'ai défendu tide swabire na unu tide mnyatu na mswami dashtakiwa be de kanikeli dashtakiwa mtswami de kanikeli dashtakiwa
yashtakia betside mnyatu mtuma maunu ya wash kolektifu mama kolektifu ya wa kanikeli dashtakiwa be de kanikeli komina kanikeli dashtakiwa au dagola kanikeli dashtakiwa betside mnyatu dashtakiwa safike pia si nsimia dagola kanikeli tena msada nyuju le 31 rike pias rongomba tside mwananyatu mtumama de ashtakiwa bida dagola kanikeli de isudi de kanikeli de interco ya sudi de ashtakiwa na babauno au mamaunu safike lazima au na association zini za associer mashtaka yanu rende pia si rende ramdefende mwananyatu unu hauvomoja pia si nsukira morona na nguvu za kula mtatu vinga msada yahe na vinge msada yahe na besoin tena ya wasi pia na ya yatu ya meso na ya mnyatuno na bezo ya msada ya uliva ma avocat watu inshallah bimshwa fete amba si collectif zatu zinu si association zatu zinu waskara por para ni petit sou ni gros sou za subvention zo wasi demande bikara por para subvention be wasi enchi na cotisation na solidarite ya shimaure yava msada wa maure yoka alhamdulillah mtu imidia shukrani safiki wasir sumiani msada siku ya meso na le 31 mweshi 30 na moja wami rende pia shirshuke rende ratini defende maoreatu mana de wasili rashtakiwa de maoreatu de ashtakiwa safi va yudi sujet muhimu message muhimu na kutani passer les autres cartouches auto mana wanyatu pia se demander amba ligne au le ratine safi meso rendez-vous bonerangu midi au iner kalazimu rike sur place hawahiro amba wakalazimu wande wajeleze afai watu wabole wa mahakama ikalazirangu 13h30 mamaza ramoni na isali jira fanya nuru sikuile randata ramwasili mlangoni ramwambila tomba iprose karashinda rangi ya bonera ruambilo tomba procès i reporter wa dati yangine waspia rika rishanga na pia rikari enerveha be après ra expliquer modeli tongo zavira rishindri tulia iroho atari shindri regia malagoni hatu asalama salimana musa simia mesoyor stefijo mana valer na hakiatu resendra pacifiquement tranquille rende murudunge ravurkie yo maori tsombelo meso insha Allah na le moju 30 na moja insha Allah safike yo des messages turenganye ngileo des messages bole kalazima mbani les véhiculer nsitia version ya shibushi rihavaku rangu baba rangu dadlai dadi baba mama rafuza bamuhe anariri zoku anariri zanduku anariri zanduku vyavu zanduku lalai anariri kitunakai anariri jabi zemangatka amarei rendez-vous nei ani tribunali ni jumba ni mahakama ni kaweni 14h kulazima mbazefa ngatini salle audience itzehei ro kustakindeu be maore ro kustakindeu kulazimu zeu msada amnareu anareu ave yarkane kizehei ipolizehei ata kurangaretu bomba undangara kujalia bomba salama salimina atika kuamba tundekara zwana ba manda modernareta zuva hafa insha Allah wala ulkaza kushanga wala ratakaza mande hawa ngan fijo wala kaza be oneka msakinazi ulikutulia nafsika atika ndeha atika ndeta atika mburavu tu atika pudantanana karazu vane safike hiro angataiku anarijabi rangu kolektifu ni swidi kolektifu ni centri kolektifu ni noru kolektifu ni kapitali kolektifu ni petiteri ndeki communauté ni tsika antana ni la réunion ndeki tani ben faransa zem milanari msada enemba nari laft ronari jabi atu be zem siakini amba soutenareu rangu faransa ta la réunion yumtu shezei safike zende kanareu safike zemangat kam sadana rijabi atika marei utunga ani tauni mahakama ni tribunali
nikaweni insha Allahu rendez-vous zehei yani au zehe au maori nikaendeu 14h audience mtapono bikulazimu rangu bonera rangu midi au 13h kulazima batika sur place ze nikaendeu kulazima bazifanga ta rangu 13h30 bikazangana kara zuvani bazena ndi retard tombe fani njuje kuranga ndeu atika tu na vina na landio surprise amba procès reporté safike zemangat kanareu msada tika jabi amareyu nyani de façon tsikuranga maro amba atika kutoza message maro amba tukutumvulain be message reyu fwaza tika jabi karamu de nato tika zuvani jabi atika atika mdzutsu kula timiasa kula fama mudzu kula atika u sur place atika nditanrenyi rahambu vulaini olma 20 ni tribunal yu ata atika ibokeu atika beza zamsekina batika muravu insha Allah zangari yo atika tina munu atika tina nandukaranolu atika tiniadi atika tina saolu be zeheti mana ninu zen kushtaki ndio mana martme mana nita zen kushtaki ndio mana zehei ni gadra yani maori ni gadra mana zamuvula maori ni gadra tangu ni association ni simadi mana simadi na kushtaki prefet mana simadi tiamba prefet en coupe katrangu ni clandestere au ndektangu clandestere rero mbu permete ndizanakandreu reu a likoli a trangu mana ni zanarito exemple trangu rejabi na ton la simu itsen tika antimaore irero mbu beneficiare ntaka bahari romisi avantage ni trangu mandita tsika ndizanka tsika mbanyani mila trangu timahazo au remisi tishanza retimahazo bemgenretro priorité mgeni re fanahazo soi-disant carte de séjour amba misi ari tishada kifaransa ndikitsada tsitunga mahala rero misi tanafu avantage maastranre safike nyani na manakorta amba izi association humanitaire ti simadi nandikushtaki prefet nandikushtaki maire Ntsingoni idikani amba zehei maore nandinigadra i biroti safike au mambarana retu information nei amba zefana mbele amba zenda bien amba iboka ni mahala yu mana zefana hazu zeni gagner mana prefet faitana rijabe amba izina ni pude ani fanda voza ni tauti yani antangu rijabe faitana ritangu ni mrere ni kombani na lavon prefet kombani na lavon prefet tavela ni mnyambani kula tanana amba mistangu clandestere to yani tangu timanzare to kula zima lavon prefet nangala anzima nazo i kombani kodim i kombani collectif mana zetu tu amba nyani amba bokatu association bokatu au avi commande tani maore ni tani maore ti misi ulma 20 na pet kan serikali ulma 20 vulan kui président département président de maire dik préfet dik procureur rero ulma 20 na rero tokamba ni commande kuranga tsoka yetu rero na mbelandi wamba ande itani mauritskati na mana korto association karanei amba ibokatu andikushtaki prefet mana tsitiani amba prefet anduka tangu tsimanzare to la tangu nkundande au anlala cha sharia basi iro revolte ze maore anti maore nandingada uz collectif jabi nandingada biroti basi ndratskana stanaf siku zef préparer ze boka basi makama tnefa Horretu nandina bien de kumkutezande mamarecheri vulare ça suffit maintenant tu quoi gardien tikarazeng mahakama tsenkinava anari tokutomba nandeha anino oluvara magori tsin respecter procédure anari kushtaki zai bukenari pudafara anda biantonene procédure tsenkinava anarabuni ambiansen ki association buni ambiansen ki ta procédure nomba vorana ndina bien taundreti ce problème be nyani ro namba nampizare ba exécuter sans déchet be tshugulne be zefan gagner mana préfet nangala
baton vazaha nangala shombonazy ndraiky zotinazy mankopika tragno tsy manjary reto kula mankominy misy tragno tsy manjary ni kondran'olo reto mbo alavogno tragno reto mana iro kombane kodimo kombane jiaby safike olo kasavy andra ire renareo mba ze kodimo zibe ze miasa ni sujet hafa be prefet itania mba izy nangala enzima nangala magnano hasanazy amampikopaka tragno safike iro nagnano ta ze nyani mba kulazimu zehey andi ino andi jugegna ze andi koeleja mana ino ta ze nangadra ndikire famey mana ino ta ze nigadra mana sababu ze midefendre préfet ndraiky merantsingony ndraiky action justice nandesiny simady envers ni préfet ndraiky merantsingony safike iro sujet nagnano ta mba ze nande mahory nande nigadra ndraiky collectif nande nigadra bureau ty safike iro ze mikaiky anareo mba marey anaritsynehey amba marey rendez-vous amarey procéney procény mahory 14 heures mahory ambesindreo tribunaly nikaweny andi jugegna ao andi antaniana magnana ino ata reny gadra jombaty ndraiky raha reja fa endreo be agnano manakory ze mbo andeha isirikary ro mikaiky zay lazima zezi andikoeleza mana ino ta mahory nigadra tragno ty bureau ty safike iro sujet aloha sujet faharony atsika misy zandritsika ki kanikely i collectif ny kanikely izy nikositaky mama ni migeny tseky migeny amba mana izy namatsika ty ary namahagna tseky migeny ty mba kazaitro l'école du coup babantsaiky ty ndraiky association humanitaire reto ao vamoja ndraiky babantsaiky reo ao famille-ntsaiky ty rena andikositaky zandritsika viavy ty du coup mahakamanazy mbo fanjava telompolo araiky amby ny fomokamo manonga io safike ze mangataka anare jiaby misada surtout ravako kanikely ty tsy zandritsika viavy ty ro kositaky igna be tanana kanikely commune kanikely suite ro kositaky igna ndraiky interco ro kositaky igna ndraiky mahory ro kositaky lazima tsika jiaby tsika ifoha andi taitay andi soutene zandritsika ty en fanjava telompolo araiky amby ny mety mokabily ty atsika jiaby vomosha atsika andeha anjomba mahakama andi soutene zandritsika ty amisada jiaby mana ze koa ze jiaby mana henareo fika amba ze ty tsy mahazo misada tsoka io tsy ze tsy mahazo misada ny parlementaire tsika mana re misy droit mame collectif ao mame association ny mahory reto ao kodimo ao collectif ao association tsoka etsa mba re misy rohusa mame reo misada mana re misy budget amba tokony amendreo association be budget reo tsy nkitanay ni petit sous ni gros sous safike ze mivive to ny solidarité mana atsika mbola atsika mahory déjà fa misy solidarité ze tay anti mahory atsika reo mitaitay zehey ani mashakanere jiaby wakati itanare mba zana de la réunion pour deux tu anti mahory ze tsy association tsy ron cotiser be mahory ron cotiser vola ita ze zana de la réunion tan pudi de créa kula itanare mahakama kupatana ndeki membre amba ni collectif au reto amba kustakindreo i anti mahory ron cotiser be ze tsenkina ita conseil départemental na menze marqué la mairie tsenkina tsenkina menze marqué les parlementaires tsenkina menze marqué et pourtant remis roho sama menze marqué ze man demander be demander tonga mahala ze tsenkina azo voa safike ze vive ndeki don ni anti mahory ni kuranganere jiaby be mana kwa ma ze tsimla marqué ni boka subvention boka préfet ze tsimla ma réservante na ndeba ino ma kuranganere antony marqué zehey ze actionné andesine ze tompony ndraiky solidarité nay ze mikotsanga cotisation nay ze maavancé be mbony tianay mba parlementaire nay reto mikosady ze koa mana ze mila ikositaky ze mila agnefa avocat mila agnefa raha koragna maro safike iro message be message amaroy nankotekelezako niany amba kazadignatsika rendez-vous amaray à partir de midi ata 13h ko lazima tsika jiaby ao zehey
au zehe nkaendea mbaze andi kutekeleza devani mahakama iku lazima mbaze rangu 14h 13h 13h30 mbaze fangatini salon audience ziandi tarenyi kuranga mambandreze insha Allah wala kaza musul kushanga beyu fombatika jabi holts mangan raha itsenku voix raha beyi manganu raha roma zun raha babatika mvulamba quel que soit ndi babatika ndi mamatika re jabi donc no mbatandra kaltereo ça fait que si yuromba bapizalize hey au bapizalizao dikana mbaze tsina mangu holu tsina mpuku holu tsina violo holu tsina ngatarano holu dikana mbaze u mkudai haki ni maore mkudai haki ni maisha ni zankatsika ndi kitu tsika ndipo zitsmata watu zimbandesha Allah safiki zimla msadana rijabi amarei ndiki fanza vateli mpulare kiambi ufumu manunga yuni zantika viavi kikanikilisha Allah safiki msada na rijabi sha Allah safiki zambu vilamba yewatika mangatka kuwa andi babatika kula marare antanana riavatika marare antanana nikala hospitali ni maori nikala hospitali ni Faransa nikala hospitali ni La Réunion ndangarma me renguvu ndina matsikareu au ndi babatsikareu atare havi antujatika sha Allah atika yaddan maoritika atika yaddi maoritika atika yaddi maishani zankatika ndikine kitutika wala za chwadinga misibabaroi mana babareu riroi ribabanei mana rero miarkandikisehei kula malandianei rero gidinei zama charu babaku Idris ndangari mamizi nguvu maana hizi Faransa izimtana fusinazi santenazi ndangari mamizi unononaji insha Allah ata hizi puda vantuzehei ngazi ya joangano demarchene mana hizi mankezei ze collectif ze manke Idris mankezei sof mana zimsi hasamar tu tunatonende kizi hava moja ndiki bamwenei ndiki babanei dadlainei soldanei mana i parmi baba kuwa ni adi tan mauritin ki Marcel Henry bamana zinamdere jabi Saint Bash ndangar mamizi nguvu ndikununu mana iskwala Faransa iskwa mtana fusinazi ndangar mamizi ununu nazi na mama nguzata izipudi aventu sehei asalama salimina dua atika jabi anari mama ku shikoni anari jabi ni mafundi jabi ni maori zama ngatka dua disokutikaretu ndadetikaretu bamwitikaretu monsieur Idris ndiki Saint Basha ndangarma ndikiri avatika jabi kula l'hôpital amba marari ndikiri avatika ndadeletika ndikiri daditika ndikiri hunma ventika jabi roso aluatika atika mangatka ndangahari fanende aluatika ndangarma mambengari upevo reu mbola duniani marari ndangarma mere nguvu insha Allah iro message pe kulazima mba partager tsika insha Allah be rendez-vous mare insha Allah kazamsikida gida be kazamadinga mba toujours atkan période de Covid on manu va toujours attention que l'on mande azanka maskinazi gel nazi kaza dinga gestre mana arrêter nimboleu ça fait que manu va attention mana insha Allah ça fait que iro message partager nare maro tskajabi rendez-vous mare insha Allah ça fait que marhaba vona rentande zao marhaba vona entande zehei jamana zao mkuranga na ani havanga jabi message ani tskajabi lazima tska insha Allah basi zaita timbu ivulamba zacha dinga kwa riavatika La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Za kwa tena dinga territoire tsikaretu retro wanzan tsika ambatiko lazima ba atsikana dinga tanini kivaza retu nantani kaza dinga tsika marere ravatika rekaratika remsufre karatika safke zambu vulamba à très bientôt. On vous aime, je vous aime. Merci, partagez.